Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis une étudiante en deuxième année médecine. J'ai ouvert cette chaîne pour les étudiants en première année médecine parce que كاين بزاف اللي طلبوا مني. Donc ان شاء الله راح نحاول نبسط لكم الموديول تاع الاناتومي وما نحط لكم دي بيتي ريزومي اللي تقدروا تعتمدوا عليهم في لي كونترول. J'espère تعجبكم هذه الفيديو. Donc راح نبداو بالهistologie du membre supérieur. Avant de commencer راح نعطيكم لمحة عن le membre supérieur باش تعرفوا à peu près واش حنقراو واش راح تقراو في la première série. Donc هذا هو le membre supérieur. واش فيه 5 os وزيد le squelette de la main. Donc واش عندنا هنا الكلافيكول scapula ici من لورا. هنا au niveau du bras هنايا عندنا l'humérus وهذا l'avant-bras عندنا فيه 2 os. عندنا واحد لهنا في الجهة الميديال c'est l'ulna ومن هنا الراديوس وعندنا ici le squelette de la main. On va commencer avec la clavicule. La clavicule هي l'OCG في البلاصة هذه. Donc هاي la clavicule تاعنا. La clavicule est un os long شايف الطول pair, c'est-à-dire on a 2 os au niveau du squelette. On a la clavicule droite et la clavicule gauche. Donc la clavicule complète la ceinture scapulaire en avant. ندير لكم واحد الشيما باش تفهموا. Donc عندنا clavicule gauche تجي لهنا. هنايا عندنا clavicule droite. هنايا عندنا واحد لوس اسمه sternum. sternum هذا يجي في la partie antérieure تاع الثوراكس تاع الصدر. وعندنا en arrière عندنا les deux scapulas. هنا واحدة والثانية يجيو هكذا. وهنا à ce niveau عندنا l'acromion. دونك نفس الشيء بالنسبة للسكابولا الأخرى. هنا عندنا une articulation في هذا l'acromion يدخل en articulation مع الكلافيكول. داكوغ. دونك كما قلنا هنايا هذه سكابولا وهنا لاكروميون. هذه سكابولا دغوات لاكروميون تاعها. هذه سكابولا غوش. دونك هذا لاكروميون تاعها. وهذا سترنوم كما قلت لكم اوسي يجي في لا بارتي انتيريور تاع الثوراكس وهم لي كلافيكول تاعنا دغوات اي غوش. دونك نشوفوا باللي الكلافيكول سيتون دو سترنوم تبدا من سترنوم وتروح حتى وين تحبس. دونك حتى لاكروميون. La clavicule présente à décrire deux faces, deux bords, deux extrémités. Donc, clavicule, j'ai كيما هكذا. D'accord. شبه هكذا. Simplement comme ça. Donc, on a une face supérieure, j'ai فوق, une face inférieure, j'ai لتحت, وعندنا un bord antérieur قدام, on a un bord postérieur لورا, وعندنا les deux extrémités, l'extrémité اللي من هنا والextrémité اللي من هنا. Donc, الكلافيكول دونك هاهماتيك لي فاس اللي قلت لكم. هذه لا فاس سوبيريور اللي الفوق, لا فاس انفيريور تحت هذه, هاو لو بور بوستيريور, هذا لو بور بوستيريور, هذا لو بور انتيريور اللي القدام, وهذو لي دوز اكستريميتي. دونك عندنا اون اكستريميتي انترن جايه جهه سترنوم, وعندنا ليكستريميتي اكروميال اللي جايه جهه لاكروميون تاع سكابولا كيما نعطيت لكم في الشيما تاع قبيل. دونك قبل ما نفوتو الديسكريبسيون تاع لوس راح نديرو لا ميزون بلاس تاع لا كلافيكول. واش معناتها لا ميزون بلاس؟ معناتها كي يمد لك اوس هكذا وحده كيفاش تعرف تبلاسيه او نيفو دو سكيليت, ستادير وين هي الجهه اللي راح ديرها لقدام, وين هي الجهه اللي راح ديرها في لاغيير, وين هي الجهه اللي انتيريور ولا انفيريور ولا داكور. دونك عندنا حوايج مميزين هذوك هما اللي على حسابهم on va placer la clavicule au niveau du squelette. عندنا en bas la face parcourue par une gouttière. Donc كي مدلنا هكذا الكلافيكول نشوفوا وين هذه la face اللي parcourue par une gouttière. Est-ce que la face supérieure ou bien inférieure? Donc il est parcouru par une gouttière هذيك هي اللي ندوروها l'inférieur à l'inférieur. Donc en bas واش نلقاو la face parcourue par une gouttière. Donc voilà, c'est la gouttière. Ou en dehors, on a l'extrémité aplatie. Donc voilà, il y a l'extrémité qui est en dehors, aplatie, d'accord. En dehors, c'est-à-dire j'ai agité l'acromion. Ou en avant, on a le bord concave de cette extrémité, c'est-à-dire les jets muhaddab. C'est ça, le bord concave. On passe à l'anatomie descriptive, c'est-à-dire on va faire une description pour l'os.
on va commencer avec la face supérieure, c'est-à-dire la face اللي جايه من الفوق هذه. La face supérieure présente quelques rugosités. Je m'intéresse rugosités. Les rugosités, ce sont des régions sur l'os. C'est là où s'insèrent les muscles. D'accord? هما البلايص اللي فيهم يلصق هذاك اللي فيهم يلصقوا les muscles. Donc on a trois muscles اللي نلقاوهم في هاد la face supérieure. Bon نقول لكم في الكونترول كيفاش يسقسيكم ou bien يعطيك le muscle ومن بعد يقول لك à quelle face s'appartient هاد le muscle ou bien le contraire يعطيك la face يقول لك la face الفلانيه ويعطيك quelques formations anatomiques et des muscles ويقول لك وانا فيهم اللي appartient لهذيك la face. Donc on va commencer avec la face supérieure. La face supérieure présente les muscles اللي فيها. On a trois muscles. عندنا اول حاجه le muscle sternocleidomastoidien هذا جاي en dedans. واش معناتها en dedans؟ يعني جيت الجهه اللي من الداخل ماشي من الجهه اللي من برا مي من الجهه اللي من الداخل. داكوغ دونك en dedans نلقاو هذا le muscle sternocleidomastoidien جهه sternum. وعندنا aussi le muscle deltoïde. Le muscle deltoïde جاي en avant et en dehors. donc هنايا en arrière تاع la face supérieure هذا en arrière تاعها وهذا en avant تاعها donc جاي en avant. عندنا هذا en dedans تاعها وهذا en dehors تاعها donc جاي en dehors. donc en avant et en dehors تاع la face supérieure. وعندنا آخر حاجة عندنا le muscle trapèze. le muscle trapèze جاي en dehors et en arrière. هذا en dehors et en avant هذا en dehors et en arrière. Maintenant on passe à la face inférieure. donc la face inférieure elle est creusée d'une dépression ou bien saillant. هي نفسها la gouttière اللي كنا قبيله بلي نديرو بها la mise en place. donc واش معناتها dépression ولا saillant c'est-à-dire que العظم يرجع شويه هكا للور يعاود يرجع. donc هذاك لو saillant يلصق فيه le muscle subclavier c'est-à-dire sous clavière c'est-à-dire j'ai sous la clavicule. donc quand j'ai السيون جاي في la partie moyenne تاع la face inférieure تاع الكلافيكول. donc عندنا حاجه اخرى نلقاوها في la face inférieure اللي هي le foramen nourricier. donc على واش مسؤول هذا الفورامون nourricier؟ هو مسؤول على la nutrition de l'os. وين نلقاوه؟ donc parfois نلقاوه en arrière du saillant c'est-à-dire à ce niveau là et parfois نلقاوه فوق le saillant donc يا اما dans le saillant et parfois en arrière. On a aussi des insertions au niveau des extrémités avec la face inférieure. donc on a une extrémité interne هذه وعندنا l'extrémité externe. donc la face inférieure تاعها اللي تبع la face inférieure تاع الكلافيكول عندنا aussi des insertions. نبداو بالاكستريميتي interne. عندنا فيها l'empreinte une empreinte c'est-à-dire la trace اللي تجي على l'insertion d'un ligament bien d'un muscle. donc l'empreinte اللي عندنا ها هي l'empreinte هذه c'est l'empreinte du ligament costo-claviculaire. donc راح elle donne insertion au ligament costo-claviculaire. costo من les côtes c'est-à-dire que هذا le ligament يربط les côtes اللي يجيو les parties droite et gauche تاع le thorax avec la clavicule. d'accord, ça c'est concernant l'extrémité interne. et l'extrémité externe عندنا حاجه اسمها la ligne trapézoïde. la ligne trapézoïde هي هذه. donc هكذا كانت هذه كامل la ligne trapézoïde. c'est une formation anatomique. donc واش فيها هاد la ligne؟ donc فيها deux segments. ها le segment الاول وهذا le segment deuxième. donc عندنا un segment antérieur هذا جاي لقدام هاي la partie antérieure. d'accord, ها le bord antérieur. donc un segment antérieur ou un segment postérieur تاع la ligne trapézoïde. donc le segment antérieur donne attache au ligament trapézoïde. donc هاد البلاصه ها هي تيك واش يلصق فيها le ligament trapézoïde. d'accord. ou segment الثاني postérieur donc il est occupé par une saillie شغل حاجه خارجه. saillie هذاك واش نسميوها en anatomie نسميوها tubercule. donc هذا هو tubercule سميوه le tubercule conoïde parce qu'il donne insertion au ligament conoïde. هاواتيك يلصق فيه le ligament conoïde. donc من بعد هذاك le ligament trapézoïde و le ligament conoïde مع بعضهم يمدونا le ligament
coraco-claviculaire. Ça, c'est par rapport à la ligne trapézoïde. Maintenant, on passe au bord. Donc, on a deux bords. On a le bord antérieur, on a le bord postérieur. C'est une vue supérieure, d'accord? C'est la face supérieure. On voit donc le bord antérieur, on a le bord supérieur. Donc, on a le bord antérieur. Le bord antérieur, on a trois parties. Donc, on dirait هذا تير الأول الثاني دونك عندنا تير الأول الثاني و troisième. Donc هادو les deux tiers internes, c'est-à-dire ثلثين اللي جايين جهة sternum, ils confirment le bord épais, c'est-à-dire samique et convexe. حنا déjà قلنا بلي le bord antérieur كامل convexe, donc هادو بالذات plus convexe par rapport للتير اللي خليناه. donc واش قلنا عليهم épais et convexe. هذا les deux tiers كيما قلت لكم كيفاش نخرجوهم نقسموه ل 3 parties ونهزو les deux, d'accord, اللي جايين في الجهه interne, c'est-à-dire جهه sternum. donc هذا les deux tiers internes donnent attache au muscle grand pectoral. donc le muscle grand pectoral كيفاه جاي في les deux tiers internes تاع le bord antérieur. وهذاك اللي يقعد ثلث اللي جاي في الجهه الاكسترن الي كونكاف. دونك هذا شو كي جاي كونفكس جاي لهنا وهذا رايح لهيه, دونك الي كونكاف présente des rugosités. كيما قلت لكم les rugosités ce sont les régions qui donnent attache aux muscles ou bien des ligaments là. donc هاد les rugosités donc في le tiers externe تاع le bord antérieur, donc il s'insère le faisceau antérieur du muscle deltoïde, c'est-à-dire هاد le muscle deltoïde فيه un groupe des faisceaux هو عبارة على مجموعة من les faisceaux, c'est-à-dire من les parties. كل partie ou bien كل faisceau يلصق في un os ولا une région معينة, d'accord, musculaire. donc le faisceau antérieur, donc il s'insère à ce niveau, c'est-à-dire في la partie externe تاع le bord antérieur. le bord postérieur راح يكون عكس le bord antérieur, c'est-à-dire البلايص اللي يكون فيهم le bord antérieur convexe, c'est-à-dire محدب. donc le bord postérieur في المقابل راح يكون كونكاف, يعني مقعر عكس بعضهم. وهنا العكس, هنايا في الجهه اللي جايه extérieur, donc le bord antérieur concave ou le bord postérieur كيفاش جاي convexe. donc le bord postérieur donc راح يكون في les deux tiers internes راح يكون concave, d'accord. وفي les deux tiers وفي التير اللي يبقى externe, c'est-à-dire en dehors, راح يكون convexe, d'accord, et il donne attache au muscle trapèze. voilà, donc le tiers externe qui fait convexe, voilà le muscle trapèze, donc il s'insère ici. maintenant on passe aux extrémités. donc on a deux extrémités, on a l'extrémité externe ou on a c'est l'extrémité interne. donc l'extrémité externe لقاو فيها une facette articulaire, c'est-à-dire dire une articulation. هاي la facette articulaire تاعها, donc tu فيها allongée, d'accord, et elle repose sur la face articulaire de l'acromion. هاد la face articulaire allongée هذه راح دير une articulation avec l'acromion. donc هايتك la facette allongée اللي جايه à l'extérieur وهاو l'acromion, donc يديروا une articulation. donc maintenant l'extrémité interne. donc هاد l'extrémité interne هي la partie la plus volumineuse من l'os كامل. donc هي la partie la plus volumineuse فيها حتى هي une facette articulaire, donc راكو فيها triangulaire, d'accord, donc sous forme de triangle. donc هاد la facette, donc هاد la face s'articule avec une facette articulaire متكونة من deux choses. أول حاجة عندنا le sternum هاوتيك, وعندنا لو بروميي كارتيلاج كوستال. كارتيلاج كوستال هذا كارتيلاج اللي يجي من جهه انترن تاع لي كوت, داكوغ. وعندنا لو ستيرنوم, دونك ستيرنوم والكارتيلاج كوستال مع بعضهم يشكلوا لنا اون فاسيت ارتيكولار كي سارتيكول افيك هذيك ليكستريميتي انترن ou bien la facette articulaire triangulaire de l'extrémité interne. Voilà, donc j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère تكونوا فهمتوني. ما فهمتش حاجه خلي لي في les commentaires. donc comme conseil راح نقول لكم pour l'anatomie, vous gardez les schémas et pas le texte parce que تنساو le texte من بعد, alors que les schémas راح تفاو عليهم. هذا c'est mon résumé. donc فيه الكلافيكول كامل لو هذا ما فيه. donc درك نحطه لكم sur Instagram et bon courage. voilà.